नमस्कार। पूर्व पक्ष प्रस्तुत देश दर्पण को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, महाभारतर दुर्योधन केवल द्वापर जुगरे थिले बोली भाबिले ताहा भूल हेजिबो। सेही समान चरित्र, सेही मानसिकता एवं सेही समान अहंकार आजिर कली जुगरे मध्य जीवित रहिछि। विशेषकर भारतीय राजनीति रे एमिति अनेक कलिजुगर दुर्योधन अछंती जो माने निजर जिदखोर मनोभाव अहंकार जोगु निजर ही साम्राज्य को ध्वंस करिवारे लागिछन। दुर्योधनर सबुठारु बड़ दुर्गुण कौन थिला जानंती? जहाकु से निजर सबुठारु बड़ सद्गुण बोली भाबुतिला ताहा हेउची तार चरम अहंकार, अंध जिद एवं कहार सठिक परामर्श न शुणिबार प्रवृत्ति। आज आम देशर एमिति राजनेता विषय आलोचना करिबा जहांक भितरे आपण को महाभारतर दुर्योधनर स्पष्ट छवि देखिबाकू मिलिबो। एही विनाश पछरे सेमानंकर अभिभावक माने किभली गांधारी बा धृतराष्ट्र साजी आखिरे पट्टी बांधी बसिछंती तार संपूर्ण विश्लेषण करिबा। आपण माने देखुतांतु देश दर्पण। मोर आपण मानको अनुरोध, आम चैनल को लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिक अधिक शेयर करंतु एवं आम चैनल पूर्व पक्ष प्रस्तुत विश्व चक्रव्यूह, देश दर्पण और मैदान को सब्सक्राइब करिया पई भूलंतु नाही। दर्शक बंधु, एई तालिकारे सबुठारु प्रथम एवं सर्वशेष नाटी हेउची पश्चिम बंगर अभिषेक बानर्जी। टीएमसी सुप्रीमो ममता बानर्जींकर पुतुरा, किंतु एतिकी परिचय यथेष्ट नुहे। वास्तव से टीएमसी रो सर्वे सर्वा साजिथिले। 2011 रे जेतेबेले तृणमूल कांग्रेस क्षमता को आसिला सेतेबेले अभिषेकं को मात्र 23 वर्ष बयस होइतिला। अर्थात राजनीति रे पाद देबा मात्रे तांकु पीयूषींको तियारी साम्राज्य सुना थाली रे परसा होई गला। कोनोसी संघर्ष न करी से सांसद हेले, दलर साधारण संपादक अर्थात नंबर 2 पदवी पाई गले। एही सहज सफलता तांको भितरे चरम अहंकार जन्म देइथिला। से दलर प्रतिष्ठाता और वरिष्ठ नेता मानकु अपमानित करबाकू मध्य पछेइले नै। ठीक जेमिति दुर्योधन महाभारत रे काहाकू सम्मान देउ नथिला, अभिषेक मध्य सेमिति आचरण कले। तांको अहंकार सबुठारु बड़ उदाहरण थिला 2026 निर्वाचन समय रे से जेतेबेले गाड़ी रो बोनेट ऊपर छिड़ा हुई देशर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को खोला चैलेंज देई कहिथिले, देखिबा केउ बापा तुमको दिल्ली रु आसी बंचाउछ। किंतु समय बदले को मात्र 1.5 मास समय लागिला। निर्वाचन फलाफल परे प्रथमे सरकार गला, तापरे दल भांगिला, विधायक दल संसदीय दल सब हाथरू खसी चली गला। पश्चिम बंगरे टीएमसी रो अवस्था महाराष्ट्र शिवसेना एवं एनसीपी भली हेबाकू जाउछि। सबुठारु आश्चर्यर कथा हेउछि एही विनाश पछरे ममता बानर्जी गांधारी रो भूमिका ग्रहण करिछन। से सबु देखि मध्य निज आखिरे पट्टी बांधी देइछन्ति। पुतुरा मोहरे अंध होई से वरिष्ठ नेतांको परामर्श को प्रत्याख्यान कले। पश्चिम बंगर जनसाधारण 5 वर्ष धरी टीएमसी गुंडांको अत्याचार एवं अभिषेकंको अहंकार सहिले। आउ शेषरे भोट माध्यम रे सेमानंको क्षमतारु दूरेई देले। अभिषेक बानर्जींको राजनैतिक जीवनर अंत एबे सुनिश्चित होई सारिछि। एबे आसंतु आलोचना करिबा द्वितीय चरित्रंक विषय जहां को आपण राजनीतिर सबु बेलर दुर्योधन कहि परिबे। से होउछंती कांग्रेस नेता राहुल गांधी। 2004 रे से राजनीति को आसिले। सेही वर्ष कांग्रेस नेतृत्व यूपीए सरकार गठन हैला। दीर्घ 10 वर्ष सरकार रहिला। गत 12 वर्ष हेब से विरोधी दल रे अछंती। अर्थात प्राय 22 वर्ष रु अधिक समय धरी निजर प्रतिभा देखाइबा पई तंको अनेक सुजोग मिलिछि, किंतु परिणाम शून्य।
ସେ ସରକାରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଜିଦ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ନୀତିରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ମାତା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ସାଜିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ପୁତ୍ରର କୌଣସି ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ମହାଭାରତରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ କୌରବ ବଂଶ ନାଶ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ସେହିପରି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଅଟକାଇ ନଥିବାରୁ କେବଳ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ଜାତୀୟ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। କ୍ରମାଗତ 3ଟି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅହଙ୍କାର ଓ ଜିଦ୍ ଭାଙ୍ଗୁନାହିଁ। ଏହି କ୍ରମରେ ତୃତୀୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଉଛନ୍ତି ବିହାରର ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ। 2015ରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାନସଭା ଲଢ଼ିଲେ, ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ଆରଜେଡି ମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେ ସିଧାସଳଖ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନରେ ବସିଗଲେ। ଏହି ରେଡିମେଡ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏତେ ପିତ୍ତ ଚଢ଼ାଇ ଦେଲା ଯେ ସେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ବୟସର ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ବିହାରର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ପ୍ରଜା ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବିହାର ଜନସାଧାରଣ 2020 ନିର୍ବାଚନରେ ଆରଜେଡିକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଭାବେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଆଗରେ ସେସବୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ 2025 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆରଜେଡି ମାତ୍ର 25ଟି ଆସନରେ ସୀମିତ ହୋଇଗଲା, ଯାହା କେବଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପଦବୀ ପାଇଁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଲାଲୁ ଯାଦବ ଏବଂ ରାବିଡି ଦେବୀ ନିଜ ପୁତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି ସାରା ପରିବାର ଓ ଦଳକୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚତୁର୍ଥ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖିଆ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତଥା ଗେଲ ବସରର ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ। 2014 ଏବଂ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରଣନୀତି ଅନୁସାରେ ଦଳ ଲଢ଼ି ଅପାର ସଫଳତା ଲାଭ କଲା। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ନିଶା। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ନିଜକୁ ବିଜେଡିର ସର୍ବେସର୍ବା ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଓ ନବୀନଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ହଟେଇ ଦେଲେ। ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ବାରମ୍ବାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି 4 ରାଜନେତାଙ୍କ କାହାଣୀରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଛରେ ଏଭଳି ପିତାମାତା ବା ଅଭିଭାବକ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ହୁଏତ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ କିମ୍ବା ସବୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ବୁଝୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ମୋହରେ ସେ ସବୁ କିଛି ବିନାଶ ହେବାକୁ ଦେଲେ। ଆଜିର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ହେଉଛି। ପୁତ୍ର କିମ୍ବା ପୁତୁରା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତଙ୍କ ମୋହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଦଳ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସରକାର ସବୁକିଛି ହାତରୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ ବି ଆସୁନା କାହିଁକି, ସେ ନିଜର ହିଁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଧ୍ୱଂସ କରେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନସାଧାରଣ ହିଁ ସର୍ବୋପରି, ଏଠାରେ ଅହଙ୍କାରର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ପତନ ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଓ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ। ଆଜିର ଏହି ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏତିକି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ଦେଖାହେବ। ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଶ ଦର୍ପଣକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।